The case involving Agus' disability has sparked speculation and raised many big questions among the public. According to police information, Agus used emotional manipulation and psychological threats to force the victim to follow his wishes. These findings sparked public anger, especially after evidence in the form of video and audio recording began to be revealed. The NTB Regional Police ensure that the legal process is transparent, including by conducting a thorough examination and reconstructing the case to reveal details of the incident. On the other hand, authorities continue to receive additional reports from victims who have the courage to come forward. This case provides an important lesson about the importance of protection for victims and the commitment to enforce the law without discrimination, including against perpetrators who are people with disability. Oke, translate-nya. Kasus yang melibatkan Agus disabilitas ini telah menimbulkan spekulasi dan menimbulkan banyak pertanyaan besar di masyarakat. Berdasarkan keterangan kepolisian, Agus menggunakan manipulasi emosi dan ancaman psikologis untuk memaksa korban dan menyuruh menuruti kemauannya. Temuan ini mematik amarah masyarakat, terutama setelah terbukti berupa rekaman video dan audio mulai terungkap. Polda NTB memastikan proses hukum berjalan transparan, termasuk dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan merekonstruksi kasus untuk mengungkap detail kejadian. Di sisi lain, pihak berwenang terus menerima laporan tambahan dari para korban yang berani melapor. Kasus ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya perlindungan bagi korban dan komitmen untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi, termasuk terhadap pelaku yang merupakan penyandang disabilitas. Agus' disability has been officially named a suspect after a report came from a female student who claimed to be one of the victims. This report triggered further investigation and based on preliminary findings, Agus is suspect of having committed act of sexual harassment against a total of 15 victims. Of this number, some of them are still minors. Police said that Agus allegedly treated the victims by revealing their disgrace, which made it easier to carry out the action. The NTB Regional Police decided to detain Agus at home due to limited facilities in disability-friendly detention centers. Despite this, the legal process against Agus continues with assistance from a legal team. Jadi, Agus disabilitas telah resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah ada laporan yang datang dari siswi yang mengaku menjadi salah satu korbannya. Laporan ini memicu lebih lanjut penyelidikan dan berdasarkan temuan awal, Agus diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap total 15 korban. Dari jumlah tersebut, ada beberapa di antaranya yang masih di bawah umur. Polisi menyebutkan bahwa Agus diduga mengancam para korban dengan mengungkapkan aib mereka yang membuatnya lebih mudah untuk membawa korbannya untuk melanjutkan aksinya tersebut. Polda NTB memutuskan menahan Agus di tempat yang memiliki fasilitas yang ramah disabilitas di pusat penahanan. Meski begitu, proses hukum menentangnya. Agus melanjutkan dengan pendampingan tim kuasa hukum. Constitution Number 1. Sexual abuse of children is regulated in Law Number 35 of 214 concerning child protection or amendment to Law Number 23. Number 2, Article 81.
Perpetrators of violence or sexual exploitation of children can be sentenced to 5 to 15 years in prison and a maximum fine of IDR 5 billion. If the perpetrator is someone who has a close relationship with the victims or like parents, teacher, or guardian, the sentence can be increased by one third of the criminal threat. Uh, Next, number three, if the victim is a student, the punishment can be imposed through Criminal Code Article 289 to 294 of the Criminal Code regulate sexual crimes, including sexual harassment, with the threat of the imprisonment of up to 9 years. Jadi, undang-undangnya yaitu yang pertama, pelecehan seksual terhadap anak-anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Terdapat pada amandemen pada Undang-Undang Nomor 23. Lalu yang kedua ada pasal 81 di mana pelaku kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap anak bisa divonis 5 sampai 15 tahun di penjara dan dikenakan denda maksimal sebesar 5 miliar. Jika pelakunya adalah seseorang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban, seperti orang tua, guru, atau walinya, maka hukuman dapat ditingkatkan sebesar sepertiga dari penjahat ancaman. Yang nomor 3, ada jika korbannya adalah pelajar, maka hukuman dapat dijatuhkan melalui KUHP pasal 289 sampai pasal 294 Undang-Undang KUHP yang mengatur kejahatan seksual termasuk pelecehan seksual dengan ancaman penjara sampai 9 tahun. PT Inti Indonesian Utama operating the late 109,080. PT Indonesian Utama was finally closed based on recommendation from the Ministry of the Environment in 1999. This company was closed because it was proven to cause environmental pollution. One of the environmental problems that is being studied in the DPR is the forecast reopening of PT Inti Indonesian Utama in Toba Samosir Regency North Sumatera. Bahasa Indonesianya, PT Inti Indonesian Utama beroperasi pada akhir tahun 1980-an. PT Inti Indonesian Utama akhirnya ditutup berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 1999. Perusahaan ini ditutup karena terbukti menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satu masalah lingkungan yang sedang dikaji di DPR adalah pembukaan kembali PT Inti Indonesian Utama di Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. PT Indonesian Gas. Since its founding in 1983, various social suffering and environmental damage have always occurred non-stop, such as landslides, broken chlorine cylinders, destroyed highways, the destruction of agricultural products, less virus, and various diseases that plague the community. The IIU is suspected of polluting the environment through factory waste which damage the surrounding ecosystem. Kasus di PT Indonesian. Sejak didirikan pada 1983, berbagai sosial penderitaan dan kerusakan lingkungan hidup selalu muncul non-stop seperti kita, tanah longsor, silinder klorin rusak,
menghancurkan jalan raya, kehancuran hasil pertanian, perikanan, darat, dan berbagai penyakit yang mewabah di masyarakat. PT IAU melakukan pencemaran lingkungan melalui limbah pabrik yang merusak ekosistem. Okay, guys, there are laws that cover this case, namely, so first, in Article 20, number 4, every person or business entity that carries out activities that can cause damage or pollution to the environment is obliged and to carry out prevention and control effort. And the second is Article 33, management of natural resource must be for the welfare of the people, and Undang-Undang Number 39 concerning human rights regulates the right to a healthy environment and protection of customary land. Thank you.